आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जामबाद ओसीपी क्षेत्र में बीते रात जोर आवाज के साथ हुए भूधसान में एक 45 वर्षीय महिला जमीन के अंदर समाई। रानीगंज के बीजेपी पार्टी मंडल कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि दिए जाने के साथ साथ चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवेदन। दुर्गापुर के एकत्रित क्लब में गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री के साथ साथ किताब, कॉपी एवं पेन वितरण की गई। जेके नगर ओल्ड माइनर्स क्लब की ओर से 20 शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस की पहल पर भारत के 20 वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ मौन जुलूस निकाली गई। दुर्गापुर में श्रम विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम का आयोजन। जामुड़िया 2 नंबर ब्लॉक के समीप 2 स्थानों का परिदर्शन पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पूर्णेंदु माझी द्वारा किया गया। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं अलका श्रीवास्तव पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब खबरें विस्तार से। ईसीएल के काजोड़ा एरिया अंतर्गत अंडाल थाना अधीन जामबाद ओसीपी क्षेत्र में बीते रात जोर आवाज के साथ हुए भूधसान में एक 45 वर्षीय महिला जमीन के अंदर समा गई। रानीगंज एनएसबी रोड स्थित आनंद लोक अस्पताल के समीप बीजेपी पार्टी मंडल कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि दिए जाने के साथ साथ चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवेदन लोगों से किया गया। ईसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत शिष्टा संस्था की ओर से रानीगंज बोरो अंतर्गत 37 नंबर वार्ड के 33 सफाई कर्मियों को साहिब कोठी की ओर से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से शनिवार की सुबह को 14 नंबर वार्ड नतुनपल्ली में स्थित एकत्रित क्लब के पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से शनिवार की सुबह को 14 नंबर वार्ड नतुनपल्ली में स्थित एकत्रित क्लब में गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री के साथ साथ किताब, कॉपी, पेन इत्यादि भी वितरण की गई। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।
रानीगंज एनएसबी रोड स्थित आनंद लोक अस्पताल के समीप बीजेपी पार्टी मंडल कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि दिए जाने के साथ साथ चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवेदन लोगों से किया गया। रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित आनंद लोक अस्पताल के समीप भाजपा पार्टी मंडल कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि दिए जाने के साथ साथ चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवेदन भी लोगों से किया गया। चीन द्वारा किए गए हमले में भारत ने 20 जवानों को खो दिया है। उन शहीदों के स्मरण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक शहीदों के नाम पर एक एक दीपक जलाए। सर्वप्रथम रानीगंज के वरिष्ठ भाजपा नेता अमरनाथ केसरी ने एक दीपक जलाकर वीर शहीद को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करे एवं उस जगह पर देसी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए जोर दिया। तत्पश्चात भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, मदन त्रिवेदी, देव कुमार बोस इत्यादि ने शहीदों के नाम पर दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर बीजेपी शहर मंडल के अध्यक्ष राजेश मंडल, जनरल सेक्रेटरी देव कुमार बोस, मदन त्रिवेदी, प्रवीर गोस्वामी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আমরা সব ভারতবাসী প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি আজ থেকে এবং এখন থেকে সব চাইনা জিনিসপত্রে বহিষ্কার করছি চাইনার বানানো কোন জিনিস আমরা সকল ভারতবাসী কেউ ব্যবহার করব না। আমরা সমস্ত চাইনিজ অ্যাপ সফটওয়্যার বহিষ্কার করছি আজ এখন থেকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से शनिवार की सुबह को 14 नंबर वार्ड नतुनपल्ली में स्थित एकत्रित क्लब में गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री के साथ साथ किताब, कॉपी, पेन इत्यादि भी वितरण की गई। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से शनिवार की सुबह 14 नंबर वार्ड नतुनपल्ली में स्थित एकत्रित क्लब में गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री के साथ साथ किताब, कॉपी, पेन इत्यादि वितरण की गई। इस मौके पर उपस्थित पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षा समिति के राज्य अध्यक्ष अशोक रुद्र, पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कलीम उल हक, राजीव मुखर्जी, देवेंद्र शाह, नूर उल हक, उपमेयर अनिंदिता मुखर्जी तथा पूर्व विधायक मेयर अपूर्व मुखर्जी, 14 नंबर वार्ड पार्षद को MIC हेल्थ राखी तिवारी, 2 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विप्लव विश्वास, शिक्षक जैनुल हक, जितेंद्र पांडे, पूर्व पार्षद विद्युत मंडल, इलाके के तृणमूल नेता राजू सिंह, कौशिक तिवारी सहित विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकगण मुख्य रूप से उपस्थित हुए। संस्था की ओर से अतिथियों को फूलों का गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। সাধারণ বাড়ির যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছে পরিস্থিতি মানুষ তার এই কর্তব্যবোধ থেকে সরে যায়। অনেকে যখন ঘর থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছে, সেই আমাদের সেকেন্ডারিতে মূলত 3টে জেলা খুব ভালো কাজ হয়েছে। এক পশ্চিম বর্ধমান, এক বীরভূম, এক পূর্ব মেদিনীপুর और एक होते नदिया दिखता हमसे। इनका ओर से आज ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति दुर्गापुर 2 नंबर ब्लॉक की तरफ से आज 100 लोगों को जो बच्चे हैं उनको खाद्य सामग्री और खाता पेन उनको प्रदान किए हैं। जिस तरह से अभी कोविड-19 को लेकर के समाज में बहुत बड़ा क्राइसिस शुरू हो गया है, हम लोगों ने कोशिश की है गार्डियन तक पहुँचने की। आगामी दिन में और कोई आप लोग को चिंता भावना, आगामी दिन में आप लोग को कोई प्रत्येक ब्लॉक में दुर्गापुर में जितना 6 ब्लॉक है, सही ब्लॉक में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। साथ ही साथ 3 जुलाई को हम लोग का एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है और जो भी मानवीय कार्य होता है हम लोग हर जगह शिक्षक आगे बढ़ के काम हिस्सा ले रहे हैं। आपका नाम? डॉक्टर कलीम उल हक, कार्यकारी सभापति पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भारत चीन के सीमा पर हुए विवाद में भारत के शहीद हुए 20 वीर जवानों को जेके नगर ओल्ड माइनर्स क्लब की ओर से मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। भारत चीन के सीमा पर हुए विवाद में भारत के शहीद हुए 20 वीर जवानों को जेके नगर ओल्ड माइनर्स क्लब की ओर से मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर क्लब के पदाधिकारी एवं अन्य सदस्य पंकज यादव,
चंचल बिंद, सिद्धार्थ पासवान, राकेश बिंद सहित अन्य सदस्यों ने जवानों के नाम पर मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फोटो को भी जलाया। वहीं दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य दिवेंदु भगत के नेतृत्व में शिशु बगान स्थित नॉर्थ जोन क्लब से मोमबत्ती जुलूस निकाली गई। यह मोमबत्ती जुलूस रानीगंज के शिशु बगान मोड़ स्थित काजी नजरुल इस्लाम की प्रतिमा के पास पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर अंचल के राजू खंडेलवाल, जीतू सिंह तथा नॉर्थ जोन कम्युनिटी अंचल के अन्य नागरिकगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अरे पहले सब धमका ले ओकरा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा अंतर्गत बरजोड़ा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की पहल पर भारत के 20 वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ मौन जुलूस निकाली गई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के পিছিয়ে একটু তুই এরকম সামনে করলে হবে, ঠিক আছে? তোর সামনে গিয়ে দিলাম না সমিত ছবি তুলি তুই সমিত কত দূরে তোর সঙ্গে থাকবে, ঘরে নিয়ে চলে যাবে। হ্যাঁ, ঘরে নিয়ে চলে যাবে। সৌমিত্র খান মহাশয় ওনাকে বাগদা জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জানাই স্বাগত। যুবমোর্চার কার্যকর্তারা দয়া করে আপনারা বসে পড়ুন। যুবমোর্চার কার্যকর্তা যারা আমরা আছি, যুবমোর্চার কার্যকর্তা যারা আছি আমরা একটু বসে পড়বো। আমরা বাল্মীকি হয়েছিল, ঠিক সেভাবে সৌমিত্রকাল আপনাদের কাছে এসে চেষ্টা করছি ভালো মানুষ হবার, চেষ্টা করছি ভালো যুবনেতা হবার, চেষ্টা করছি মানুষের পাশে থাকার।
শিল্পের জন্য চেয়ারম্যান সুভাষবাবু এবং আমরা একটা মিটিংও করেছিল রবীন্দ্র ভবনে। তারপর বাঁকুড়ার জেলা শাসক সেটা করতে দেয়নি। বিষ্ণুপুরের তসর শিল্পকে নিয়ে এখানে একটা শিল্প কেন্দ্র করতে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে এটা করতে দেয়নি। কারণ একদিকে মমতা ব্যানার্জি চাইছে বাংলায় ভিখারি তৈরি হোক, যে ভিখারিকে 1000 টাকা দিলে সন্তুষ্ট। আর ভারতীয় জনতা পার্টি চাইছে ভারতবর্ষ আত্মনির্ভর ভারত হোক, ভারতবর্ষ আত্মনির্ভর বাংলা তৈরি করুক। তাই আজকে দেখুন, আজকে করোনা মহামারীর মধ্যে আমরা দেখলাম 500 টাকা করে প্রতি মাসে যারা আমাদের সিএ বিরোধী করেছিলেন তাদের একাউন্টেও যাচ্ছে, যারা আমাদের গরিব মানুষ তাদের একাউন্টেও যাচ্ছে। दुर्गापुर के आरा मोड़ के समीप शनिवार श्रम विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्गापुर के आरा मोड़ के समीप शनिवार श्रम विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस दौरान मंत्री द्वारा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कार्ड वितरण किया गया। वहीं इस दौरान अतिथियों द्वारा श्रमिकों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। इस मौके पर गलसी के विधायक के अलावा निगम के बोरो चेयरमैन, पार्षद एवं श्रम विभाग के अन्य कई अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जेएलसी सर के सामने डाको, जेएलसी सर এরপর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দেবে স্যার রুগী পালকে তুলে দিচ্ছে আমাদের কাকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিখিল ডোম মহাশয়। অমর মুর্মু করে 1000 টাকা করে যাতে পাই সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে 365 দিন যারা খেটে খাওয়া মানুষ, যারা প্রান্তিক মানুষ, তাদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হয়। আজকে আমরা খুব ছোট্টভাবে এটাকে করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ব্যাপক মানুষের সমাগম হয়ে গেছে। তো তার মধ্যে আমরা আজকের অনুষ্ঠান করলাম। আরেকটা বিষয় হচ্ছে রকেট চট্টোপাধ্যায় একটা কথা বলে গেছেন, চীনা মাল বর্জন করে চীনাদের সাথে একটা মানে এই ব্যাপারে এগুলো না এটা হচ্ছে কিছু মানুষ হচ্ছে ব্যবসা করে, তারা বলছে এগুলো হচ্ছে দলীয় যারা ব্যবসা করে তারা বুঝে পাচ্ছে না কোনটা চীনা মাল কোনটা ইয়ে। আমাদের দলের মুখপাত্র হচ্ছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে যে কোনো বক্তব্য তিনি বলবেন। আমাকে লেবার ডিপার্টমেন্ট সামাজিক সুরক্ষা যোজনা दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माटिर सृष्टि प्रकल्प को रूपांतरित को जमीनी स्तर पर पूरा करने के उद्देश्य से जामुड़िया 2 नंबर ब्लॉक बहादुरपुर पंचायत क्षेत्र अधीन धसल एवं चाकदोला मोड़ के समीप 2 स्थानों का परिदर्शन पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पूर्णेंदु माझी द्वारा किया गया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माटिर सृष्टि प्रकल्प को रूपांतरित कर जमीनी स्तर पर पूरा करने के उद्देश्य से जामुड़िया 2 नंबर ब्लॉक बहादुरपुर पंचायत क्षेत्र अधीन धसल एवं चाकदोला मोड़ के समीप 2 स्थानों का परिदर्शन पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पूर्णेंदु माझी द्वारा किया गया। उनके इस परिदर्शन के दौरान अतिरिक्त जिला शासक अभिजीत तुकाराम, महकमा जिला शासक देवजीत गांगुली, जामुड़िया के वीडियो कृषाणु राय, संयुक्त वीडियो विमान कर सहित अन्य अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। ज्ञात हो कि इसके पूर्व जिला शासक ने भी क्षेत्र के जमीन का परिदर्शन किया था। মানে আমি আপনাদের বলে গেলাম যদি এই জন্য কিছু করে স্টেট হতে এফআইআর লজ করবে, আমি অ্যাকশন নেব, ঠিক আছে? মানুষ যেন জানে যে কোথাও কিছু করলে তার জন্য আইন আছে, একদম ঠিক আছে? আর না হলে এইসব কি হবে, মুক্তাঞ্চল হয়ে যাবে। তো এভাবে সব কিছু করা যাবে, করতে থাকবে, ভয় থাকবে না। এইটা যদি আপনারা সত্যি করতে পারেন না, এটা একটা মডেল হবে আপনাদের কাছে। এটা করে দেখুন কতগুলো ফ্যামিলিকে আপনি একটা কাজের সংস্থান করে দেবেন। ধরুন এই জায়গাটা যদি কোনো প্রাইভেট কোম্পানি পায় লুফে নেবে, এখানে স্বর্গ বানিয়ে দেবে। আপনার আমার টাকা নিয়ে আপনার আমাকে বেচনি চলে যাবে, তাই তো করে। এই জায়গাটা স্যার আপনার নির্দেশে আমরা দেখতেছিলাম, টোটালটা ঘোরার পর জানলাম যে ওটা গগন এইচএস এর জন্য অ্যাপ্লাই করি। কোনটা তাই তো? ওই সাইডটাই মানে যা যেটা স্যার হচ্ছে, মানে আপনি স্যার আরো ভালো জানবেন যেহেতু স্যার সাইডগুলো কিনে নিচ্ছে
স্যার মাঝখানে আমাদের যত পুকুর যা আছে স্যার এলটিএস অ্যাপ্লাই করে দিতে স্যার পেয়ে যাবে। চলো এলটিএস হবে না, ব্লক করে ব্যাস হলো। স্যার কোনো এলটিএস করতে পারো তুমি। আমি এখন থেকে বলছি এলটিএস প্রপোজাল যাবে ভিডিও রেকমেন্ডেশন হয়ে গেল। আর ভিডিও দেখুন আজকে আমরা সব লাইন ডিপার্টমেন্ট এখানে বিডিও সাহেব তার ফুল টিম, এসডিও সাহেব, এডিএম সাহেব, আমাদের ডিপিএডও সাহেব, সবাই আমরা জেলা থেকে এসেছি সব লাইন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে। এখানে মাটির সৃষ্টি একটা নতুন প্রজেক্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, অর্থাৎ যে সকল ল্যান্ড অনাবাদী ফ্যালো ল্যান্ড, বছর বছর কোনো চাষ হয় না, কোনো আবাদি হয় না, সেই সকল জায়গায় কী করা যায়। ফলে এখানে আমরা সব লাইন ডিপার্টমেন্টের একটা কনভার্জেন্স করাচ্ছি, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ঠিক আছে, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি, 100 দিনের কাজ, ফিশারি, সব দপ্তরকে সেখানে জায়গা অ্যালট করছি। তারা সেখানে স্কিম দেবে। যে একটা বড় প্রজেক্ট হচ্ছে এক একটা জায়গায় প্রায় ধরুন 10 একর, কোথাও 20 একর, কোথাও 30 একর, খুব বড় জায়গা। সেই জায়গাটা দেখভাল করার জন্য স্থানীয় যে সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে তাদেরকে আমরা দায়িত্ব দিচ্ছি। তাদেরকে আমরা বলে দিচ্ছি কীভাবে তারা এটা রক্ষণাবেক্ষণ করবে, তারা কী পাবে ভবিষ্যতে না পাবে, তার কিন্তু সব কিছু বাইরেও আমরা তৈরি করে দিচ্ছি। ফলে এটা একটা খুব ভালো প্রজেক্ট। যদি এই সকল জায়গাগুলোকে আমরা সত্যিকার ইউজ করতে পারি, মানুষ যেমন তার কর্মসংস্থানের জায়গা খুঁজে পাবে, তার ইনকামের জায়গা খুঁজে পাবে, সাথে সাথে টোটাল যে জায়গাটা অনাবাদি হয়ে পড়েছিল সেটা কিন্তু উৎপাদনমূলক হয়ে উঠবে এবং সেটা আমাদের সবারই লাভ, দেশের লাভ। সেই জন্য আজকে আমরা ঘুরছি এই জায়গায়। এই প্রজেক্টটাতে স্যার আমাদের কত উপকৃত হতে পারে এবং কতদিন পর্যন্ত একটা বলি, এই প্রজেক্টটা তো চলবে 1 বছর 2 বছরের জন্য, এটা কিন্তু চলতে থাকবে। তারপর আপনারা দেখছেন যেখানে হর্টিকালচার আম গাছ লাগাচ্ছি, এবং 2 বছর থেকে আম ফল আসতেছে, তাহলে আম গাছ যতদিন থাকবে চলবে, 20 বছর 25 বছর করে চলবে, পুকুর মাছ থাকবে, হর্টিকালচার তার কাজ করতে থাকবে। ফলে এটা চলতে থাকবে এবং সেলফ হেল্প গ্রুপ যারা আছে এবং স্থানীয় মানুষ তারাও উপকৃত হবে। এটা পুরোটা বিডিও সাহেব আছেন এখানে, তারপর পঞ্চায়েত প্রধান রয়েছে, তার টিম রয়েছে, সবাইকে নিয়ে এই কাজটা করা। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के आनंदलोक स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय मंडल 1 में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का स्थापना दिवस पालन किया गया। रानीगंज के आनंदलोक स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय मंडल 1 में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का स्थापना दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल ने बताया कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ही पश्चिम बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने से रोका गया था। उनके इस अवदान को स्मरण करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापना दिवस मनाई गई। इस मौके पर रानीगंज बीजेपी कार्यकर्ता मदन त्रिवेदी, दिनेश सोनी, देव कुमार बोस, शताब्दी चटर्जी, नमिता साव एवं अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে, আশা করবো এই আজকে হলরুমে যারা আছেন তারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমাদের স্বাধীনতা হবার আগের থেকে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সেই সময় ক্ষমতায় আসেন কংগ্রেস সরকার চেষ্টা করেছিল সেই সব ইতিহাসকে বিস্তৃত করে দিতে, যার ফলে আমরা অন্য সমস্ত ইতিহাস জানি, মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস জানি, যে বাংলার বাঘের কৃতি সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে আমরা চিনি না, জানি না। ভারতীয় জনতা পার্টি সেই সংস্কৃতিটাকে তুলে নিয়ে আসছে। ভারতবর্ষের এই পুরোধা বলা হয় এনাকে। 1901 সালে এনার জন্ম হয়। বাবার নাম ছিল আশুতোষ মুখার্জি, কলকাতা হাইকোর্টের জাজ। তিনিও পরবর্তীকালে পড়াশোনায় খুব ক্ষুরধার বুদ্ধি, পরবর্তীকালে তিনি এই হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হয়েছিলেন এবং ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব কম বয়স। এটা গেল মেধা। আমরা পশ্চিমবাংলায় দাঁড়িয়ে আছি, এই পশ্চিমবাংলাটা চলে যেত পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে। সেই রকমই একটা ষড়যন্ত্র করেছিলেন লিয়াকত আলী। যে লিয়াকত আলীর মন্ত্রিসভায় থাকাকালীন তিনি প্রথম প্রতিবাদ করলেন। জিন্না সাহেব চেয়েছিলেন যে এই পশ্চিম বাংলাটাকেও পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ করতে। বাঘের মতো গর্জে তিনি বলেছিলেন যে এটা আমি হতে দেবো না। যে বাসস্থান সেটাকে পেয়েছি, তার জন্যে যাকে আজকে আমরা ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছি। প্রত্যেকটা ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্রাট হওয়া উচিত
দুর্ভাগ্য ভারতবাসী যে আমরা তাকে চিনি না। আস্তে আস্তে আমাদের যে সংস্কার, ভারতীয় জনতা পার্টি যে সংস্কার দিচ্ছে, ভারতবর্ষের যে নেতারা ছিল সেই তাদের ইতিহাসটা মানুষকে পড়ানো। আমাদের নতুন ইতিহাস চাই না, যে ইতিহাস। পশ্চিমবাংলার স্থাপনা দিবস মাননীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যিনি আছেন, ওনার প্রয়াসেই আজকে পশ্চিমবাংলা পূর্বী পাকিস্তানতে যেতে যেতে বেঁচেছিল। আর আমাদের সৌভাগ্য কি উনি আমাদের পার্টির সংস্থাপক। সেই জন্য আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি রানীগঞ্জ মণ্ডল ভবনের পক্ষ থেকে আজকে পশ্চিমবাংলা স্থাপনা দিবসের কার্যক্রম পার্টি অফিসে রাখা হয়েছিল। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম রাजेश कुमार मंडल, भारतीय जनता पार्टी रानीगंज ब्लॉक सभापति। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244520532004। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। BM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विविध तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 034124450046, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय में माइंस
माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के चिकित्सकों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की गई। पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय ने माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ एवं चिकित्सक के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में की गई, जहां माइंस बोर्ड के चेयरमैन तापस बनर्जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली गई। साथ ही साथ उन्हें आगे सचेत होकर कार्य करने के बारे में कुछ निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की समस्याओं को सुनकर चेयरमैन तापस बनर्जी द्वारा जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। আপনি যে কিট দিয়েছেন বলুন, এই কিট কতদিন ব্যবহার করা যায়? আমি নিজে আমি রেডি, আমি যে কোনো কলোনি যে কোনো বস্তিতে ঢুকতে রাজি। এই রোগ টোগ নিয়ে আমার ভয় নেই। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। बांकुड़ा के जेल में रह रहे कैदियों को नशीली पदार्थ देने के आरोप में वार्डन देवव्रत भौमिक को गिरफ्तार कर शनिवार को बांकुड़ा महकमा अदालत में पेश किया गया। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में जिला सभापति लखन गुरोई के नेतृत्व में ऑनलाइन पद्धति से आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रानीगंज स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में जिला सभापति लखन गुरोई के नेतृत्व में ऑनलाइन पद्धति से आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर की गई। भारत चीन में हुए विवाद के दौरान भारत ने अपने 20 वीर योद्धाओं को खो दिया। उन सभी को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखुन भारतवर्षेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी যেভাবে চীন আগ্রাসন নীতির ফলে আমাদের 20 জন জওয়ান মারা গেছেন, তার জন্য আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলাম। যে আমাদের মূল যে বিষয় ছিল আত্মনির্ভর ভারত, সেই আত্মনির্ভর ভারতের উপর লক্ষ্য করে আমাদের আজকের মিটিংয়ে আমাদের এখানকার এমপি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ছিলেন, আমাদের অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি যিনি দেখেন পশ্চিমবঙ্গের প্রভারী কৈলাস বিজয়বর্গী ছিলেন, এবং আমাদের রাঢ়বঙ্গ জোনের পর্যবেক্ষক এবং রাজ্যের সহসভাপতি বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী তিনি ছিলেন, এবং আমাদের জেলার যারা পদাধিকারী, রাজ্যের নেতা এবং আমাদের বিধানসভার নেতা তাদের উপস্থিতিতে আজকে আমাদের আত্মনির্ভর ভারতের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাদের বক্তব্য রেখেছেন। অর্থাৎ কী করে আমরা স্বাবলম্বী হতে পারি, কী করে বিদেশি পণ্য বর্জন করতে পারি, কীভাবে ছোটো ছোটো কুটির শিল্প গ্রামে তৈরি হচ্ছে, শহরে তৈরি হচ্ছে, সেটাকে আমরা লোকাল থেকে ভোকাল, ভোকাল থেকে গ্লোবাল নিয়ে যেতে পারি, এই বিষয়ে চর্চা ছিল। আগামী দিনে
জেলা হয়ে গেছে, বিধানসভা হবে, মণ্ডল স্তর হবে, বুথ স্তর হবে, এই কার্যক্রম লাগাতার চলবে। আপনার নাম পরিচয় বলবেন? লক্ষণ ঘড়ুই, পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जामबाद ओसीपी क्षेत्र में बीते रात जोर आवाज के साथ हुए भूधसान में एक 45 वर्षीय महिला जमीन के अंदर समाई। रानीगंज के बीजेपी पार्टी मंडल कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि दिए जाने के साथ साथ चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवेदन। दुर्गापुर के एकत्रित क्लब में गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री के साथ साथ किताब, कॉपी एवं पेन वितरण की गई। जेके नगर ओल्ड माइनर्स क्लब की ओर से 20 शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस की पहल पर भारत के 20 वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ मौन जुलूस निकाली गई। दुर्गापुर में श्रम विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम का आयोजन। जामुड़िया 2 नंबर ब्लॉक के समीप 2 स्थानों का परिदर्शन पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पूर्णेंदु माझी द्वारा किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।